Sarkawa ngayon. Sarkawa. Sarkawa pasto nakuha ni Archaga. Archaga ngayon ang muna Mr. Archaga. Pasto Alberga. Mr. Alberga pasto ang pasto Caminero sa bagsak nakuha ni Labiaga. 2 points Mr. Labiaga. Ang pasto Archaga. Sa ganaw. Uy, ay! Archaga kita kapasan pasto ang pasto Archaga. Sikans. Yan sa. Shot lang. Yan ang sa. Ikaw na. Grabe. Sana sa pasto Sarkauga. Sarka ganaw. Last 3 minutes. Last 4 minutes. Sarkauga. Sarkauga pasto Tapik. Tapik ngayon. Pasto Labiaga. Pasto number 30. Tomera 2 points. Counted reps. Counted. Wala. Paulan. Ay, 3 seconds? 3 seconds tayo, 3 seconds. Pasto Archaga. Siya ngayon. Archaga. Kita kapasan Pasto Abila. Abila 2 points Mr. Abila. Tapik Pasto Sarkauga. Haras Ricky Winera. Sumanaksak Mr. Sarkauga. Sumanaksak. Wala. Nakuha ni Mr. Gorjana. Mr. Gorjana ngayon. Pasto number 30. Nakuha ni Mr. Gorjana. Gorjana ngayon. Nakuha ni Mr. Gorjana again. Tomera. 3 seconds na naman. 3 seconds na po. Pasto Archaga. Archaga ngayon. Narasay na mula Mr. Archaga. Archaga. Last 3 minutes. Nakuha ni Abila. Hindi na kapsaan. Pasto ang Tomera. Nakuha ni Caminero. Pala. Nakuha ni Mr. Sarkauga. Mr. Sarkauga yan. Mr. Sarkauga. Nagmadali. Pasto Mr. Tapik. Tomera lost 2 points Mr. Tapik. Alberca Pasto Archaga. Archaga ngayon. Archaga. Score 4-2 Sintra Boys. Archaga Pasto Alberca. Alberca ngayon. Pasto Abila. Wala. Nakuha ni Mr. Caminero. Mr. Caminero. Wala. Block ni Mr. Tapik. Tapik. Pasto Sarkauga. Stepping on the line. Katamak og tae. Outside by Mr. Caminero. Pasto Mr. Pasto Archaga. Wala. Nakuha ni Mr. Alberca. Nakuha ni Mr. Gorjana. Mr. Gorjana. Ngayon. Suma! Travel reps. Travel. Last 2 minutes and 54 seconds. Archaga ngayon. Archaga Pasto nakuha ni Mr. Labiaga. Pasto sa Mr. Sarkauga. Sa Sarkauga ngayon. Nagumadali Mr. Sarkauga. Wala. Nakuha ni Mr. Tapik. Pasto Caminero. Caminero nag-iisa Mr. Caminero. 2 points Caminero. Tie score 4. Kung Labiaga Pasto Sarkauga. Tomera ng 3. Wala. Nakuha ni Mr. Gorjana Pasto Tapik. Sumalaksak. Wala. Nakuha ni Mr. Labiaga. Tomera. Foul reps Mr. Caminero. Last 1 minute and 10 seconds. Reps, tama sa reps. Last draw. Last draw ni Mr. Labiaga.
Wala. Kuha ni Mr. Guardiana. Guardiana, pass to Labiaga. Fake. Pass to Guardiana. Pass to Labiaga. Wala. Nakuha ni Mr. Camerino. Nakuha ni Mr. Sarcauga. 2 points. Sarcauga. Last 50 seconds. Archaga. Archaga ngayon. Archaga. Plano-plano. Uy, lost ball. Archaga ngayon. Pass to Ang. Tomera. Wala. Nakuha ni Mr. Alberca. Alberca pass to Avila. Avila. Power-ups. Last 30 seconds. For the first quarter. First personal foul, Mr. Guardiana. Labiaga. Ay, Labiaga. Okay, Mr. 30. Pass to Mr. Sarcauga. Wala. Nakuha ni Mr. Avila. 20 seconds. Ay, check ngayon. Nagmadali. Wala. Nakuha ni Mr. Number 30. Nakuha ni Mr. 10, 9, 8, 7. 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9-4. Labaw ang sentro po. Sa mula rin. Pray. Mula boy. Gusto mo? Gusto mo bro? Ila. Bola sa Sintra Boys. Pass to Sarcauga. Sarcauga ngayon. Pass to Power-ups, Mr. Alberca. Mr. Alberca, foul. Mr. Sarcauga. Sarcauga ngayon. Sumlaksak. Pass to Mr. number 30. Wala. Nakuha ni Mr. Number 30 again. Pass to, nakuha ni Mr. Tabek. Nakuha ni Mr. Labiaga. Sumlaksak. Wala. Nakuha ni Mr. Alberca. Nakuha ni Mr. Labiaga. Labiaga ngayon. Archaga na rin. Archaga. Archaga ngayon. Nagpumitali. Mr. Archaga. Pass to Mr. Camerino. 2 points, Mr. Camerino. Tapik. Pass to Sarcauga. Sarcauga ngayon. Sumlaksak Mr. Sarcauga. Pass to Aninyon. Pass to Sarcauga. 2 points, Mr. Sarcauga. Alberca pass to Mr. Archaga. Pass to Alberca naman. Alberca nagdadalas ka ng bola. Mr. Alberca. Pass to Mr. Camerino. Mr. Archaga. Sumlaksak Mr. Archaga. Oops. Out of bounds. Sample reps. Save ball. Outside by Mr. Camerino. Pass to Mr. Archaga. Archaga. Nakuha ni Mr. Labiaga. Labiaga. Pass to Mr. Aninyon. Oops. Traveling variation. Outside Mr. Alberca. Pass to Ang. Ang to Alberca. Alberca ngayon. Alberca pass to Mr. Avila. Avila, jump shot. Wala, nakuha ni Mr. Alberca. Tomera, 2 points, Mr. Alberca. Outside by Mr. Sarcauga, pass to Tapik. To Sarcauga again. Sarcauga ngayon. Sarcauga. Pumasok. Nakuha ni Mr. Aninyon. Pass to Sarcauga. Wala, nakuha ni Mr. Aninyon again. Tomera. Wala, nakuha ni Mr. Avila. Avila. Avila, nagmamadali Mr. Avila. Pass to Archaga. 2 points, Mr. Archaga. That's 3 minutes. Pass to Tapik. Tapik yan. Pass to Mr. Sarcauga. Sarcauga pass to Labiaga. Haras na Mr. Archaga. Labiaga ngayon. Power-ups.
Foul Mr. Ang. Outside Mr. Sarcauga. Pasto Mr. Aninyon. Aninyon Pasto Tapik. Tapik tumira wala. Nakuha naman yung Mr. Tapik. Foul na naman. Cheval reps. Caminero. Second personal foul by Mr. Camirino. First row, Mr. Tapik. Warning for penalty ang Pack Boys. Nakuha ni Mr. Alberca. Alberca Pasto. Sunod ulang. Teka daw, Mr. Archaga. Archaga, nangitagap sa Pasto ang Pasto Alberca. Pumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Mr. Camirino. Camirino, Pasto Alberca na naman, Pasto Camirino. Wala, nakuha ni Mr. Sarcauga. Sarcauga ngayon, long pass ni Mr. Ang. Kuha ni Mr. Ang, Pasto Alberca. Alberca nagsumalaksak, Mr. Alberca. Wala, nakuha ni Mr. Labiaga, haras ni Mr. Camirino. Labiaga, oops, foul reps Mr. Camirino. Penalty na reps, penalty. Third personal foul, Mr. Camirino. First draw, Mr. Labiaga. Unang pukol. Wala. Last draw ni Mr. Labiaga. Pangalawang pukol. Wala. Nakuha ni Mr. Camirino, Pasto Archaga. Haras by Mr. Labiaga, Pasto Mr. Alberca. Alberca ngayon, sumalaksak Mr. Alberca, Pasto Camirino. 2 points, Mr. Camirino. Sarcauga, pas Mr. Tape. Ang score, tie score, 12. Ang tangay, last 2 minutes. Sarcauga. Wala. Nakuha ni Mr. Tape. 2 points, Mr. Tape. Outside by Mr. Camirino, pass to Alberca to Archaga. Archaga ngayon. Sumaksak Mr. Archaga. Power reps. Say power reps. Ano yun? Time out reps. Time out. Power top boys. Ang oras, that's 1 minute and 1 seconds. Ang score, 14-12, Centro Boys. Time out na to, time out. Bola sa kan. Power on Centro Boys. Power Top Boys, bola sa Power Top Boys. Archaga, Pasto, Mr. Alberca to Archaga. Archaga, seconds. Last 50 seconds. Kuha ni Mr. Sarcauga. Sarcauga, sumalaksak. Wow! Oras, tas 4 seconds. 44 seconds. Kuha ni Mr. Archaga. Archaga ngayon, sumalaksak Mr. Archaga. Pasto Mr. Sarcauga. Sarcauga, sumalaksak. 2 points, Mr. Sarcauga. Last 30 seconds. Ang nakuha ni ang Pasto Mr. Alberca. Alberca ngayon. Alberca, Pasto Mr. Ang. Tumera. Wala, nakuha Mr. Gojara. Last 20 seconds. 15. Pasto Sarcauga. Oops, power reps. Say power reps. Foul, Mr. Ang. Second personal foul, Mr. Ang. Penalty na rep, penalty. Last 10 seconds. Last 10 seconds. Unang bitaw, Mr. Sarcauga. Wala. Pangalawang bitaw, Mr. Sarcauga.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 2 points, Mr. Sir Kauga. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time for the second quarter. Ang score 18-12. Kuha ni Mr.